Bonjour, je m'appelle Lucie, et je suis votre prof de français. Сегодня мы повторим предлоги «а» и «de». Итак, предлог «а» вводит обстоятельства места, страны мужского рода, которые начинаются с согласной, и страны во множественном числе, и, конечно же, название островов без артикля. Например, à la maison, à l'école, au bureau, au cinéma, à Paris, à Pékin, à Grenoble, au Portugal, au Danemark, aux États-Unis, à Madagascar, à Chypre, à côté, au milieu, au centre, à la surface, au fond, au bord. Также предлог «а» вводит дополнение глаголов, которые выражают склонность к чему-то. Например, penser à, s'intéresser à, s'adresser à quelqu'un, penser à, s'intéresser à или aspirer à quelque chose. И помните, что если стоит несколько дополнений, то предлог надо повторять перед каждым. Например, il s'intéresse à la philosophie, surtout à Descartes et à Platon. Еще предлог «а» вводит дополнение глаголов, которые выражают идею удаления чего-то откуда-то. Например, arracher, enlever, voler, prendre quelque chose à quelqu'un. Например, j'ai emprunté ce livre à Julien, je dois le lui rendre demain. Также он вводит дополнение глаголов, выражающие реализацию цели. Arriver à, réussir à, parvenir à quelque chose. Например, elle est arrivée à obtenir une mention à l'examen. Помимо этого, предлог «а» входит в состав многих устойчивых выражений, которые выражают способ или градацию. Например, à voix bas, à pas lent, à reculons, à gros sanglots, petit à petit, au fur et à mesure, peu à peu, goutte à goutte. Также есть выражение способа передвижения или выполнения, или меры веса при продаже. À pied, à vélo, au kilo, à la main, à la machine. Еще есть выражение способа использования или состав. Une tasse à thé, une brosse à cheveux, une tarte aux fraises, un chou à la crème. Теперь рассмотрим предлог «de». Он вводит обстоятельства места, выражающие происхождение, точку отправления или расположение. Например, arrivée de France, du Portugal, d'Espagne, des États-Unis, de la maison à la mairie, du parc à la gare, loin de, en face de, au-dessus de, en bas de или près de. Еще немного примеров. Ils sont arrivés du Portugal ce matin. Nous habitons loin de l'aéroport. Ils ont pris un taxi de l'aéroport à chez nous. Я думаю, вы помните, что предлог «de» вводит также дополнение многих глаголов. Например, parler de, se soucier de, se moquer de, jouer de, dépendre de. И если есть несколько дополнений, также «de» повторяется перед каждым. Например, les enfants parlent souvent de lui et de sa bonne humeur. Еще предлог «de» вводит дополнение обычного прилагательного или использовано в безличной конструкции. Например, être fier de, content de, sûr de, responsable de, satisfait de, или il est important de, il est nécessaire de, il est possible. Например, ils sont contents de leur nouvel appartement. Или же, avant de partir, il est nécessaire de téléphoner au consultat. Помимо этого, предлог «de» часто используется, чтобы показать связь между двумя объектами и выразить значение обладания предметом или категорию. Например, la veste de ma sœur, le vélo de Julie, une table de cuisine, une lampe de bureau, un chien de chasse. Также он вводит различные виды дополнений, чтобы выразить причину. Danser de joie, crier de douleur, mourir de faim, trembler de peur. Если вы хотите выразить способ или манеру действия, также используйте предлог «de». Например, répondre d'un ton sec, écouter d'un air moqueur. И для выражения количества или когда вы хотите показать разницу, также используем этот предлог. Например, une centaine de personnes, un kilo de fruits, une tasse de café, il a vieilli de 10 ans, ma montre avance de 5 minutes.